TTAADC hapangni bukhak tui Principal Officer Agriculture ni lubajimong bai Agricultural Farm Machine bagmani panda songjajakha shrang shalo TTAADC khumulungni IFTC Building Principal Officer Agriculture ni IFT Building go aro power tiller battery operated spray machine pump set tai brush cutter rok bahaino aro bakjakha panda wo manjakha TTADC ni CM Brahmanang Ronald Deborma, MDC Rabindra Deborma, MDC Gita Deborma tai, MDC Jiten Deborma tai, MDC Suraj Deborma, Abuno Kari Manjaka Panda ni President Brahmanang Bishurai Deborma tai Agriculture ni Principal Officer of Manjaka, Power Tiller, 26টা রিজাখা tai spray machine 70টা hai রিজাখা lukurok hok baklai thani wo samong chukthon o nahar mongtoi na TTADC hapon bukhaktai o yapri nahar jakha Pulau belakang hambai sini media rono. Kini seng TTA di sini headquarter Humulung. Abang di bisingo sini Hukbar ni head office. Niya kabe agriculture ni sini PO office. Orang kaisa kesa kormo. Naikotok pandai bising tui. Seng kaisa mana ikan ibak lemu. Agriculture ni mana Hukbar ni mana. Tabung ni omol ni mana nyo sung tinoro sung baglai manka sini CM ni yagromboy sini sung tinoro pray 26টা power tiller tabung je modern je power tiller sini Hukbar khaine rokno tabung ni o jorao maibor nani al boswai nani kabangma samung ni nang tongmani jorao no sini pray 50% subsidy roi oro bono subsidy riwinai power tiller bagjaka abon loge oro spray machine tongo spray machine ba agine tulan one adunik oro je battery bai tau spray machine je agi kai pump roi nya khaba tui roi onek kosto nango tau kosto naya abon loge pump set nogno tui tisana ne kabang ma kheto tui tisana ka kosto nango abon bage pump set nibo byabsa khaijaka abon loge nog nukhana grass cutter je jabra ramani machine tabuk belai kan adunik omo tabuk ni jorani bagai awo tini chini TTADC hapang ni bising tui khanai bisio bibinno karone hoyto sungabo bagai malia abon e karone sung tabuk chini Hukbar khaina no bagai rijaka oma haike sung tini takale ketal je bisini je manani kok takpon manya ko mannai buskango te kabangma bakjangai gai tobono kok satai klayo je TTADC ni andaro je 23টা ব্লক je chini TTADC elaka klayo aboni bisingo matro 6টা এগ্রি সাব ডিভিশন che ADC niyago abo sufficient fund phayani karone जों जे rin nani musungmarok जों rimayang tung nombagai tinongni bisingtino जों onur khainai rajyo sarkarno dakti khlai tai baki chini sab je block area obo Agri sub division ADC ni yapana nungtung engkai chung tini chini o panda manjaka chini borong manang CM chini borong manang MDC khorok chung khorok burui borong manang je Gitarani Gita Deborma madam Jiten Deborma Suraj Deborma ang tongo engkai chini journal ni chairman chini Bisurai chini borong manang PU chini Agri tau PU bo ko energetic boni bagai chung haina hai joto lukurok jara mannai rokno obono ksanai norno je mani rohor mani nongni yagono tongtung abo buino जों अनेक रायजो सरकारनि नुमारक हाय तांतong buino phali rimarok buino ko khaire mane khaina nogo khiklai tongmarok amo hai ke nge oi jetu sarkar se ADC se norno ase mari kabangma nongno subsidy rikangka ba o subsidy norok manmani samungo thebanangtung asung hambai especially hambai manai chini CM sarno bini naikon mumbai concern department ni montri ngui TTADC ni montri ngui obhai step nakha bini instruction maino obhai maniro bazani tobo engka asa khayo je mani mala mairo ni power tiller panundi spray machine panundi je mani tini machinery bazani tobo obo jontono chini TTADC ni government ni tui dulma baini tobo
জায়গা যিনি মহারাজনি বুমুং जों অবশ্যই মুইতমা খুনাই মহারাজনি মায়া নামনি তেকাইসা মারি जों हाय मानबो जों बहाय प्रग्राम नो खालामनानै बेलेखेनो कामा ताबो सिजन बाहायनो एग्रीकल्चर नि जत खालामनाय नि माइ बरजानाय दै सारजानाय बेबार ताबो सिजन वाइज अब जों प्रग्राम खालामनाखा ओंखाय आबोनि बागै स्पेशल आंनि सीएम सारनो बेलेखेनो हामबाय मारो बिनि आसो गोबां मा डक्टर ति तमन बिसिनि फानाबो कायसा करेयाति खालाय समय मतो डिपार्टमेंट वाइज सामखाय तमनि बागै बेलेखेनो हामबाय ओंखाय जोंनि जारा माननाय दं गावनि थानि अबसे कायसानि रिक्वेस्ट दंनाय गाव मानिनो जब्न खायदि पावर टिलार तो फान्ड इनवॉल्वमेंट दं न निजेनि फान्ड दं जागा 1,85,000 ने बिना बिउसाय तादे जे देवा আমরা 1,25,000 আমরা দিই সারা দিতে হয় 95,000 থেকে মাত্র 1,20,000 बेलेखेनो गोपाल का हामो जागा भाइना 1,25,000 जोंनि डिडिसि गभर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपनो सब्सिडी दं के जारा जोंनि माननाय दं बारा 95,000 থেকে 1 लाख लक्षरना नाको आबो मार्केटो बायनि थांनांखाय उनजा हपनो 2 लाख आसे कासे रखना हम जदियो एकोरेट रेट साइडिया हां 2,26,000 टाकासो कम रेटो जों मानखा आसे गोबां सब्सिडी मानखा जों obviously जोंनि डिडिसि गभर्नमेंट प्रति जों बेलेखेनो बना हामबाय मारो हायसे ओंखायनो रखमनो जत्न थायनि ननि फान्ड इनवॉल्वमेंट दं जागा ओंखाय स्प्रे मेशिन मेबी फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक जे स्प्रे मेशिन अब ओंखाय एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अबनो राखना नागिया नरकमनो माने कामपे जत्न थायनि यूज खायदि बेनिफिट ना दी कारण जोंनि गभर्नमेंट खायसे जों दा कबहाय मानि काजे आबुनि लंगिते अदर्स माने जे पाचक मानि आबुनो बाहायनो नर गाहाम के प्रॉपर यूज खायदि आर आं कैसे चिकन साननि थानि कबकना मुसुक काहिसि स्प्रे मेशिन जों जे बाकी रखरानो खूब संपत चिन्त गोबां मा डिसीज दं একটা কনস্টিটিউশন আমরা যে 20টা 21টা 22টা হয় ডিসি দं ओंखाय যত বেনিফিট ঠিক না নি কম গিয়া এই যে মানলামनाय हाबनो ना के शेयर खालाय हायसे शेयर खालाय कायसा निनो दिनि यूज खायदा ते कनसे तो मुना खाय आपन जुदि रखनि मालाय खाय मा रखना आपन कुन गप ले रखनि मालाय खाय माने रखन लाई आपन यूज खायले ना खाय जाव के आपन नर काम खाय आपन दिनि तलां बाय यूज खायदि बेनिफिट दिनि ओंखाय दिनि आपन बादि खायनाय वान्स अगेन आं दिनि गोबां रानो बेलेखेनो हामबाय मारो बिनि ति जलमबाय डिडिसि जे गभर्नमेंट अ सामरक खालामनानै दङ ओमफ्राय इन फिउचाराव जों खोनागा जोंनि पिउनि स्पेसिफिकलि दैबो रोजाबनाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट सेकेन्ड दंनाय नेक्स्ट इयार दंनाय अफाय स्किम जे दाबो माया नेक्स्ट एबेल खालायदि बरमानि मानो एयाव बाहायनोथ' आं बिसि कल